Ganito sa military. Ang orange, ganyan buksan. Bawal hawakan sa kamay. Hindi naman kami military. So, hindi namin alam paano balatan. Kaya siya na lang. Kasama yan sa practice ng pagiging militar, ha? Ganyan. Para kang British. May napapanood ako sa TikTok, Daddy. Ganyan. Ay, kung ako yan, lilipad na yan. Ay. O yan, nabalatan na. Konti pa. Yan. Sige. Susunod apple, Daddy, ha? Naku. Syempre, militar ka eh. Pag military, kailangan turuan mo kami. Teach us how to open an orange and an apple in a military way. Nang hindi madudumihan yung kamay mo at mababasa. Gwen, naging militar ka na rin. Oh, yun. Ganyan, Gwen, oh. Look. Oh. Yay. That's mine. Thank you.